Kamilica je jedan od najstarijih lekova u narodnoj medicini. Počinje da cveta od maja meseca, pa cveta sve do jula. Cvet kamilice je lekovit. Osnovni aktivni sastojak je etarsko ulje azulen, ulje plave boje koje vrlo brzo ispari. Zato preparati sa kamilicom imaju plavu boju u sebi. Kamilica ima snažno umirujuće dejstvo. Izuzetno je dobra za spoljašnju upotrebu za kožu, predeo oko očiju, smiruje osipe i upale na koži. Od kamilice može se napraviti izuzetno lekovito ulje. Ulje se može koristiti bez ograničenja. Priprema je vrlo jednostavna. Ubrati sveže i lepe rascvetale cvetove kamilice. Cvetove odvojiti od grančica. Staviti cvetiće u staklenu teglu skoro do vrha. Preko cvetova naliti maslinovo devičansko ulje ili bilo koje drugo hladno ceđeno ulje. Dobro zatvoriti teglu. Teglu držati na sunčanom mestu 21 dan. Nakon toga ulje procediti u čistu posudu i držati na tamnom mestu. Ulje od kamilice odlično se pokazalo kod bolova u zglobovima, reume, kod promjene na koži, upala, alergija i akni. Ulje od kamilice se preporučuje kod lečenja opekotina od sunca. Za žene koje vole negovanu kožu, ovo ulje je prava stvar jer izbeljuje fleke, izjednačava ten, kožu regeneriše i jača tonus, a lice postaje baršunasto i dobija blistav ton kože. Napravite sami svoju bočicu zdravlja.